जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। नूतन वर्षर आरंभ होगाकू जाउछि। नवग्रह आमको 2024 वर्ष रे कौन शुभ फल देबे कौन अशुभ फल देबे से सबु विषय रे पूर्वरु जानि परिबा द्वारा बहुत सुविधा होइथाय। कौन करिबी नाही एहा विवेचना करी कार्य करिबा द्वारा क्षतिर परिमाण बहुत कमी जाई थाए। अशुभ समय विषय रे पूर्वरु जानिबा द्वारा एथिरु रक्षा पाइबा पाई प्रतिकार करिबा द्वारा भोग करिबाकू थिबा अशुभ फल को कम करिबा सहज होइथाए। 12टी राशि मध्यरु आजि जानिबा सिंह राशिर व्यक्तिविशेष 2024 वर्ष रे केउ मासरे कौन शुभ अशुभ फल पाइबे एवं अशुभ फल को कम करी शुभ फल को केमिति बढ़ाई पारिबे। भिडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु जहा फल रे आपण मानक जोगु अन्य माने मध्य उपकृत हेबे। चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा मोर प्रत्येकटी भिडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। प्रथमे जानिबा नवग्रहंक मध्यरु 4टी ग्रह विषय रे जेउ माने गोटिए राशि रे बहुत समय अवस्थान करिथांते जहा फल रे वर्षटी जाकर फल उपरे सेमानंकर प्रभाव बहुत अधिक रही थाए। सेही 4टी ग्रह हेले शनि महाग्रह, राहु महाग्रह, केतु महाग्रह एवं बृहस्पति महाग्रह। सिंह राशि पाई शनि महाग्रह सप्तम स्थान रे निज घरे निज मूल त्रिकोण रे अवस्थान करिथिबारु नूतन व्यवसाय करिबार संभावना, विवाहर संभावना, यात्रा जोगु कष्ट, उच्च शिक्षा पाई समस्या देखागले मध्य एथिरु रक्षा पाइबा पाई मध्य बाट मिलिबो। गृह परिवार रे किछिटा अशांति रहिबो। भौतिक सुख सुविधा रे बाधा देखाजिबो। गृह भूमि जानवाहन तथा मातांको स्वास्थ्य रे क्षतिर समय। राहु महाग्रह अष्टम भाव रे थिबा जोगु जानवाहन देखि चाहि चलांतु। आकस्मिक शरीर असुस्थ हेबार समय। खर्च देखि चाहि करंतु। स्वास्थ्य एवं यात्रा पाई खर्चर समय। गृह भूमि वाहन देखि चाहि नियंतु। केतु महाग्रहंको जोगु धन अटकी रहिबार संभावना। अधिक धन व्यय करंतु नाही किंबा कोनोसी कार्य लगांतु नाही। रोगरु रक्षा मिलिबो। कर्म प्राप्ति पाई संघर्ष करिबाकू पड़िबो। बृहस्पति महाग्रह एप्रिल जाए नवम रे एवं एहा परे दशम भाव रे अवस्थान करिबाकू जाउथिबारु धन, उच्च शिक्षा, विवाह, संतान क्षेत्र रे शुभ फल मिलिबो। यात्रा जोगु लाभर समय। कर्म प्राप्ति हेबो। प्रमोशन पाइबार मध्य संभावना। धर्म कार्य रे मन देवा द्वारा बहुत शुभ फल मिलिबो। शुभ फल को बढ़ाइबा पाई चंदन चेर को शास्त्रीय उपाय रे संग्रह करी धारण करंतु। बुला कुकुरं को खाइबा को दियंतु। एबे आसंतु जानिबा 2024 वर्षर प्रत्येक मास सिंह राशि पाई कौन शुभ अशुभ फल देबो एवं अशुभ फल को कम करिबा पाई कौन उपाय प्रतिकार करिबा। जानुआरी मास विद्यार्थी मानक पाई चाकरी आशायी मानक पाई बहुत सुविधा सुजोग आनिदेब। शत्रु दमन हेबा सहित रोगरु मध्य एही समय रे रक्षा मिलिबा पाई रास्ता बाहरिबो। ऋण करजरु रक्षा पाइबा पाई रास्ता खोलिबो। किछि अधिक खर्च हेबार समय थिबारु देखि चाहि धन को व्यवहार करंतु। फेब्रुआरी मास पार्टनरशिप व्यवसाय करिबा पाई सुजोग मिलिबो। पार्टनरशिप व्यवसाय करुथिले बहुत उन्नति करिबार समय। उच्च पदस्थ अधिकारींक सह उत्तम संपर्क रखंतु। कर्म क्षेत्र रे सतर्कतार सहित कार्य करंतु। मान सम्मान वृद्धि हेबो। विद्यार्थी माने शुभ फल पाइबे। मार्च मास जगी रही चलिबा आवश्यक। वाद विवाद ठारू दूरेई रुहंतु। उपरिस्थ अधिकारींक सह उत्तम संपर्क रखिबाकू चेष्टा करंतु। इंजीनियरिंग विभाग सहित जड़ित व्यक्ति विशेषंक पाई सुजोगर समय। अपोजिट सेक्स ठारू दूरेई रुहंतु। लक्ष्मी नारायण एवं हनुमानंकर मंदिर दर्शन करंतु। अचानक धन प्राप्तिर मध्य संभावना। एप्रिल मास बहुत शुभ फल आनिदेब। कर्म प्राप्तिर संभावना। उच्च अधिकारींक सहयोग मिलिबो। बुझी विचारी कार्य करंतु। गृह भूमि जानवाहन एवं भौतिक सुख ठारू दूरेई रुहंतु। यह किनिबाकू चाहुथिले स्थगित रखंतु। अपोजिट सेक्स ठारू दूरेई रुहंतु। स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। मुंडरे चंदन लगाइबा द्वारा
ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମ୍ କରି ଶୁଭ ଫଳକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ମେ ମାସରେ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି, କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା। ନିଜର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଆୟର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବ, ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନର ସମୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମୟ। ଜୁଲାଇ ମାସ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଲାଗିବାର ସମୟ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ସମୟ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ବାଣୀକୁ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝି ବିଚାରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜୁଆ ଲଟେରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାସ ଶେଷକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସତର୍କ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧସ୍ତନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭର ସମୟ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ନିଜ ଧନକୁ ଠିକ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିବାର ସମୟ। ନଭେମ୍ବର ମାସ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମୟ। କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ। ଗୃହ, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସମୟ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ସହିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 2024 ବର୍ଷଟିକୁ ଶୁଭ କରିବା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଧନକ୍ଷୟ ତଥା ଶାରୀରିକ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆଠମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।